ću vam pokazati kako da proverite dizne na vašem automobilu, dizel motoru, bez obzira da li ste vlasnik dizel automobila ili ćete tek kupiti dizel auto. Ovakva provera dizni može vas sprečiti da kupite auto koji je već neispravan, a obzirom da su dizne jedan od skupih kvarova, mogu vas štediti novac. Ako ste već vlasnik dizel automobila i imate neki od simptoma pokvarene dizne, možete preduprediti skupe kvarove, jer neispravna dizna može upropastiti ceo motor i cilindar na kome se nalazi. Dizne se nalaze ovde ispod poklopca. Sada ću ga skinuti. I ovde ispod ove zvučne izolacije za dizne. Moj auto, BMW, dakle F30 sa motorom N47T, ima piezoelektrične dizne i ovaj zvučni izolator služi da se zvuk piezoelektričnih dizni ne bi čuo u kabini i oko auta. Dizne su numerisane tako što dizna koja je najbliža hladnjaku, dizna broj 1, zatim ide dizna broj 2, dizna broj 3 i dizna broj 4 je najbliža vozačkom prostoru. Prva stvar koju već vizualno možete pogledati je da je oko dizne suvo. Ako su podloške dizni neispravne i puštaju, oko dizni ćete vidjeti crno, vlažno, što nije dobar znak. Da bi mogli da proverimo rad dizni, potrebne su nam dve stvari. OBD čitač, ja ću koristiti ovaj V-Linker BM. Da bi proverili dizne, potrebna nam je odgovarajuća aplikacija koja može da čita korekcije dizne. Ne može svaka aplikacija da čita korekcije. Ja ću u tu svrhu koristiti aplikaciju Beamer Tool, koja u svom meniju ima opciju Injectors, na koju kad se klikne pojavljuju se korekcije dizni, to jest koliko kompjuter radi korekciju na svakoj dizni. Prvo što radimo dok je automobil isključen, povežite vaš OBD čitač, u ovom mom slučaju V-Linker BM, na OBD port koji se kod mog automobila nalazi u prostoru gde su pedale sa leve strane ovde i sada ću ga povezati. Sada ću upaliti automobil da bi, jer se očitavanje dizni čita dva puta. Prvi put u leru kada je motor hladan i drugi put kada se motor zagreje na radnu temperaturu od 90 stepeni Celzijusa. Uključujemo auto. Sada ću vam snimiti zvuk motora dok je hladan i zvuk dizni. Zvuk koji ćete čuti kao taktanje šivaće mašine, brzo taktanje šivaće mašine, je zvuk piezoelektričnih dizni, a takođe iza motora nalazi se i pumpa visokog pritiska koja isto može dati takav, čak i jači zvuk. Tako da to može da se sklopi, da kažemo, u jedan zvuk. Ono što je bitno, mora biti ravnomeran u zvuku šivaće mašine, bez škripanja, lupanja metala i slično. Sada ćete čuti kako izgleda taj zvuk. Dakle, kod mene, pošto su piezoelektrične dizne, taj zvuk je prisutan. Ovde pozadi, tu je zvuk pumpe visokog pritiska. Uglavnom, sam po sebi, ovaj zvuk sam po sebi ne znači da su i dizne neispravne. Ukoliko vaš automobil nema piezoelektrične dizne, ovakav zvuk nećete čuti, ali je procedura očitavanja dizni ista. Prvo što radimo, povezat ćemo Beamer Tool aplikaciju sa OBD čitačem, kliknut ću na Connect. Konekcija je u toku. Sada kada smo konektovali, vidjet ćete ovde zeleni simbol, kliknut ću na Injectors.
upozorava me da ne isključujem OBD čitač dok je čitanje u toku. I sada ću sačekati parametre da čujem, da vidim. Parametri su na temperaturi motora od 73 stepena, parametri korekcija su od plus 26 do minus 18. Minus 36 je na trećoj dizni, a na četvrtoj dizni plus 0,31. Idealna situacija je da su svi parametri blizu nule. Međutim, mnogo je važnije da nema velikog odstupanja neke dizne u odnosu na ostale. Tako da sve se vrte ovde u rasponu od dakle, minus 17 i minus 30 do plus 27. To je ukupan raspon od 0,4 do 0,5, što je u skoro idealnim uslovima. Sačekat ću da se motor zagreje na 90 stepeni, pa ću onda ponovo izvršiti merenje. Šta je poenta cele priče? Poenta je priče da nemate odstupanje jedne ili dve dizne mnogo više od nule. Na primjer, da vam je jedna dizna 0,33, a druga plus 2,5 ili plus 3 ili plus 4. To znači veliko odstupanje. Dok čekamo da se motor zagreje, ajde da kažemo da loše dizne mogu da izazovu teško paljenje, nemiran rad motora, dim, veću potrošnju i gubitak snage. Motor je dostigao radnu temperaturu, evo vidite 87 stepeni Celzijusa, i korekcije na diznama su se neznatno promenile, ali sve su tu oko nule u opsegu od plus 0,30 do minus 0,12, znači ukupno stupanje dizne koje je najviše u minusu i najviše u plusu je zbirno oko 0,4, što je fenomenalno. Sada ću vam snimiti zvuk motora kako zvuči zagrejan na 87 Celzijusa. Sljedeći parametri koji ćemo snimati je kako se ponaša automobil kada mu dignemo obrtaje na 1500 do 2000 obrtaja, kakvi su tada parametri i kako se tada čuje zvuk. Ja ću ovaj mikrofon zakačiti sada ovde i da vidimo kakav je zvuk. Takt zvuka dizni prati broj obrtaja motora, što je savršeno. I kao što znate, sada iz prikazanog zvuk piezoelektričnih dizni uopšte ne znači da su dizne neispravne, već taj zvuk treba posmatrati u sklopu opšteg zdravlja automobila, da li ima dima, da li trza na leru, kako vuče i u sklopu parametara koje smo prikazali. Još je jako bitno napomenuti da dati parametri zapravo pokazuju koliko računar radi promenu na svakom cilindru. Prvi osumnjičeni je naravno dizna, ali uzrok može biti i kvar na samom cilindru ili nedovoljan i neispravan dotok goriva u rail sistemu do same dizne. Da bi 100% dokazali da je dizna, što bi se reklo sa velikom sigurnošću, ukoliko vam se, na primjer, veliko odstupanje javi na cilindru 1
na dizni 1, a na ostalim diznama je u redu. Jednostavno zamenite položaj dizne 1 sa diznom recimo 3. Ako se velika korekcija sada i veliki broj premesti sa prvog cilindra na treći cilindar, to jest velika korekcija se premesti na mesto gde ste stavili sada tu diznu, to je već veoma siguran dokaz da je dizna neispravna. Naravno, sve to proverite sa vašim mehaničarom. Ovo što sam vam pokazao je samo prvi korak kako da sprečite kupovinu već u startu neispravne dizne ili problema sa cilindrom, uštedite sebi novac, ili ako ste već vlasnik automobila, da ne čekate da se simptomi pojave i pogoršaju, jer neispravna dizna može upropastiti ceo cilindar i motor. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam je bio koristan. U sledećem videu pokazat ću vam kako da proverite DPF filter, kako da izbegnete skupu popravku ili zamenu ako kupite auto već sa neispravnim DPF filterom, ili, ne daj Bože, sprečite eventualno paljenje automobila, jer se danas mnogi moderni automobili pale upravo zbog neispravnog DPF filtera.